नमस्कार जेके मम्मी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण मानक पई मो नहीं आसी आउ एक सुंदर वीडियो कहानी टीए आपण माने कहानी सुनी एई आमर मोर चैनल टी को आपण माने सब्सक्राइब एवं लाइक करंतु व्यू करंतु नोटिफिकेशन को दबाई देंतु बेल आइकन पाखरे आसीथिबा बेल आइकन को दबाई नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं अन्य सांगसाथी मानक शेयर करबा पई केबे भी भूलंतु नाही। तेबे ताहेले श्रोता बंधु ठीक अच्छी आपण मानक पई आज आमे आउ गोटे सुंदर गपटिए सुनिबा। ठीक अच्छी ताहेले गपर ना होची आशा। आशा माने अधिक आशा करिबा द्वारा आमर कोन क्षति होई थाए एई गपटी को आमे आज आमे सुनि नेबा। कोनोसी एक अंचल रे स्वामी स्त्री दुहे रहुथिले। बुझिले कौन से एक अंचल स्वामी स्त्री एक दुई जन रहुथिले। पाखापाखि प्राय 5 किलोमीटर दूरतारे अन्य एक ग्राम रे जड़े भद्र व्यक्ति रहुथिले। केते दूर ना 5 किलोमीटर दूरतारे जड़े भद्र व्यक्ति रहुथिले। हेले सेई भद्र व्यक्ति एवं स्वामी स्त्री रहुथिबा गाँर स्वामींकर एवं भद्र व्यक्तिर दुहींकर भल सांग अटंती। हेले भद्र व्यक्ति जनक तार सांग को दिने निमंत्रण करिथिला। ठीक सही डेट रे सही समय रे आसी तांको निमंत्रण कला एवं ताकू तांको घर को जीवा पाई भद्र व्यक्ति तार सांग को कहिला। कहिबारो ठीक अछि मु सही दिन आसिले मु आपणको घर को जीवी सांग। तापरे भद्र व्यक्ति कहला हौ ठीक अच्छी। तापरे भद्र व्यक्ति पलैला एवं आमर जे स्वामी स्त्री रहुथिले सेई गाँर सेई दिन आसिकी पहुँची गला। हेले स्वामी कहिला ता स्त्री को मु मोर सांग मते निमंत्रण करिसंती मु तांको घर को जीवी तमे घरे थाओ मु आसीबा पर्यंत तमे अपेक्षा करो। तापरे तांको स्त्री कहिला ना ना सेमिति हेई पारिबनी मते भी नेबाको पड़िबो सांगरे मु भी तम साथी रे आसीबी। यहा कही स्त्री स्वामी को कहिबारो स्वामी कहिले ना ना मु तुमको नेबिनी मु यथाशीघ्र जाइकी पळाय आसीबी तमे धैर्यर सहित घरे रुह तुमर कोनोसी असुविधा हबनी मु निश्चय आसीजिबी। तापरे तांको स्त्री बारंबार रिक्वेस्ट कलारू मध्य तथापि से जुक्ति तर्क होई तांको न नेबा पाई मना करदेला। जुक्ति तर्क होई तांको न नेबा पाई मना कर देबारू तापरे स्त्री शेषरे राजी होई गले घर को स्त्री शेषरे राजी होई गले घर को थिबा पाई बा घरे रहिबा पाई। हेले स्वामी ता बाटकू सीए तांको सांग घर आड़कू चलवाकू लगिला। हेले चालू चालू बाटरे एक जंगल पड़े से 5 किलोमीटर भितरे आगकू गाड़ी मोटर सुविधा नथिला। लोके चाली चाली की यातायात करुथिले। सेई समय बेलकू से चाली चाली जाऊ 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 खराटा हेची मझिरे जंगल पड़ी ताकू बहुत शोष हेलानी भोक हेलानी हालिया लागिलानी मु कौन करी कौन सी एक छाई भी आलुओ किछि पाई पारु नाही सी चिंता कला। हेले सेई स्वामीटा कौन कला ना चाली 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 आगो को जाऊ जाऊ गोटे बरगछटिए पड़िला। हेले सेई युवकटी सेई बरगछ पाखरे बसिला। कि सुंदर पवन बहुची केते सुंदर पूरा ठंडा लगुची एवं बहुत ताकू आउ मजबूत लागिला। तेणु करी से सेठी हालिया मारी बसी पड़िला। बसिकी भाविला ओहो मु तो एते बड़ खरारे चाली चाली आसु आसु मते एते बहुत माने खरारे हैरान हेकी पड़ुथिली। जा हौ एते सुंदर ठंडा पवन मु हालियाटा दूर हो गला किंतु मते शोष लगुची किए गोटे मते पानीटे आनी देई थांते मते भल होई थांता। यह कही शेषरे से भाबू भाबू सतकू सत जड़े स्त्री लोक पानी बोतल धरिकी ता पाखरे आसी पहुँची गला। तापरे से आनंद रे पानी पीला। पानी पीकी बहुत खुशी हो गला। शेषरे
କ'ଣ ସେ ଭାବିଲା ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପିଇଲି ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ନା ଏଠି କିଏ ଯଦି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଠାଟି ଏତେ ବରଗଛ ତଳେ ମୁଁ ଆରାମସେ ପବନ ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ମାରିଥାନ୍ତି ବୋଲିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ଯାହା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାତ୍ରେ ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି ଯୁବକଟି ଖାଇଲା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସି ମନରେ। ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ସେ ଭାବିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି ପାଣି ପିଇଲି ଗଛ ଛାଇ ପାଇଲି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଆଳସ ମାରିବି। ମାନେ କିଏ ଯଦି ମୋତେ ବିଛଣା ଯଦି ପାରି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବା ବିଞ୍ଛେଇକି ଆଣିକି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ। ପୁଣି ଥରେ ଭାବିଲା ଯୁବକଟି, ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଣିକି ତା ଉପରେ କମ୍ବଳ ସହିତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକାଇକି ବିଞ୍ଛାଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ତକିଆ ପାରିକି ଦେଲା। ଦଉ ଦଉ ସେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ତାପରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା, ହଁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା କି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦିଅନ୍ତା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏହା ସେ ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଚିପାଚିପି କରିଦେଉଥାଏ। ସେତିକି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯୁବକଟି, ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଲା ଜାଗାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପାଚିପି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପାଚିପି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ମାଲିସ କଲା ସମୟରେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲା, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା କେମିତି? ନା ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା କାଳେ ରାକ୍ଷାସଣୀ ହେଇନଥିବ ତ? ଏହା ଭାବିଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ରାକ୍ଷାସଣୀ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷାସଣୀ ହେଇ ତାକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଭୂତ ଭଳିଆ ହେଇକି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସେ ଭୟରେ ତାର ପ୍ରାଣ ପଳାଇଲା। ତେଣୁକରି ବୁଝିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅଧିକ ଆଶାକୁ କରିବନି। ଯେତିକି ମିଳିବ ସେତିକିରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆଶା ହେଲେ ଆଶାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାଣ ଘଟିଥାଏ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।